पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने से पहले चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद युवाओं और युवतियों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। इसी वादे के अनुरूप भाजपा सरकार के गठन के एक महीने बाद केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से एक बड़े अप्रेंटिसशिप मेले एवं जॉब मेले का आयोजन किया गया। यह आयोजन कोलकाता से लगभग 200 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सूरी ITI कॉलेज परिसर में हुआ। इस अप्रेंटिसशिप एवं जॉब मेले में अब तक 336 युवाओं और युवतियों का विभिन्न नौकरियों के लिए चयन किया जा चुका है। इस मेले का उद्घाटन पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं जमीनी स्तर से जुड़े राज्य मंत्री श्री दूध कुमार मंडल ने किया। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य तथा मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देशानुसार पश्चिम बंगाल में नए उद्योग स्थापित करना और जो पुराने उद्योग बंद पड़े हैं उन्हें पुनः चालू करने का प्रयास करना है। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे। इस जॉब मेले एवं अप्रेंटिसशिप मेले को सफल बनाने में सूरी ITI के प्रधानाचार्य शुभंकर दास बिस्वास, उप प्रधानाचार्य दयाल मंडल, HR अधिकारी सुश्री सुनीता चक्रवर्ती, शिक्षक संजय मंडल, अमरनाथ मुखर्जी तथा अन्य सम्मानित व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कैबिनेट मंत्री दूध कुमार मंडल और सूरी ITI के प्रधानाचार्य शुभंकर दास बिस्वास ने क्या बताया, देखिए ग्राउंड रिपोर्टिंग। वो युवती को नौकरी देंगे वो हम बाधा निभाएंगे। इसीलिए आज का जो ये प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे पश्चिम बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में ये शुरुआत है। इसमें 336 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। आगे भी ये कार्रवाई चलेगा, ये प्रोग्राम चलेगा, उसका हिसाब से नौकरी दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल से आलोक बनर्जी की रिपोर्ट। राज्य बीजेपी सरकार आसार परे এই প্রথম দেখলাম যে একটা বড় ধরনের রিক্রুটমেন্ট হলো শিউরিতে এবং তাতে আপনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। দেখলাম ছেলে মেয়েদের মুখে হাসিও দেখলাম। এখানে অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের জন্য ছেলে মেয়েদের রিক্রুটমেন্ট করা হলো, তার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম আমরা চাকরির জন্য জব দেওয়া হলো। তো এই যে সরকারের যে শুরুয়াত, এটা কি বলবেন, আপনি কীভাবে দেখছেন? ভারত সরকারের উদ্যোগে ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ যেটা মেলা, এই মেলাতে যারা প্রশিক্ষিত ছাত্র তাদেরকে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে সরাসরি চাকরিতে, এবং কলেজের প্রিন্সিপালের কাছ থেকে জানলাম এবছর 22টি কোম্পানির লোকেরা তারা এসেছেন, এখান থেকে তারা রিক্রুট করলেন। এটা একটা অভিনব পদ্ধতি এবং ছেলেরাও এর জন্য খুব আনন্দিত। সরাসরি আজকে হাতে তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা সরাসরি এখানেই ইন্টারভিউ দিয়ে এখানেই, আর যে কোনো কাজই হোক না কেন সেই কাজটাই তারা আজকে যুক্ত হলেন। বড় আনন্দের ব্যাপার। আরেকটা দাদা, আমরা যেটা জানতে পারলাম যে বিভিন্ন কোম্পানি, বড় বড় কোম্পানি ইতিমধ্যেই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং রাজ্য সরকারের যারা আধিকারিক আছে আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পারছি যোগাযোগ করছে। শিল্পের কি একটা জোয়ার আসতে চলেছে? বাংলায় তো আমরা বললাম যারা বেকার যুবক যুবতী আছে পড়ে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য শিল্প ছাড়া কোনো কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ঘটবে না। সেই জন্য কর্মসংস্থানের জন্যই শিল্পকে বাংলায় নতুন করে তারা ভরসা, শিল্প যারা শিল্পপতি তারা এবার বাংলায় এসে নতুন করে কাজ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কারণ বাংলায় ইউনিয়ন বাইজির দ্বারা বাংলায় শুধু আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ইউনিয়নের কাছ থেকে কিন্তু টাকাই নেওয়া হয়েছে, কিন্তু ইউনিয়ন মানে শিল্পের কাজ, শিল্পপতিদের কাছ থেকে কিন্তু টাকাই নেওয়া হয়েছে। সেই শিল্প নতুন করে বাংলায় একটা নবদিগন্তের জোয়ার তৈরি করবে, এটা আজকের একটা কাজে কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে তার প্রমাণ রাখবে।